अच्छा वीडियो करतेছি अरे भाई तो कवि तो ऋषिकेश और ये है ऋषिकेश। ये देखिए आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मण झूला, नहीं सॉरी राम झूला। पहाड़ देखा था ये पहाड़ एदिকে এদিকে এদিকে দেখে। अरे नजारा माइंड ब्लोइंग नजारा। वो भैंस से एरम लगदिছে कि समुद्र पे मार दे আর এরম লাগদিছে যেন रियल है यार। इंडिया किसी बिहार में तो नहीं ना, इंडिया में रियल है स्वर्ग। और ये देखिए हमारा गंगा जी, देखिए इतना पानी है कि क्या बताऊं, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। और अरे ने ये देखो, ये इधर दिखाओ, ये इधर देखो, ये पहाड़ है सारे। और इधर तो देखो, अरे माँ कसम, এই দেখো এই ঝুলার উপর তো মানুষ হেঁটে আসতেছে। জবরদস্ত, এত সুন্দর জায়গা, প্রচন্ড মজা। এখানে দেখো, হ্যাঁ এখানে এই জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গার হিরো আমরা। এখানে সুন্দর সুন্দর মেয়েরাও আসে, এখানে ফরেনাররাও আসে, এখানে ভালো ভালো লোকেরা আসে, যেরকম কি আমরা এসেছি, আমরাও ভালো লোক। पर আমাকে বস্ত্র দেখো, এত সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে না, মরে দেখছেন না, আগেই চলে যাবে ভাই। ওই যে দেখো ছোট ছোট নাও, এই দেখো সবাই 10 টাকা 15 টাকা করে পানি পড়ে আছে। আর ওই যে ছোট ছোট নাও, যেতে করে লোকেরা সফর করে।